अफगानिस्तान में 45 साल की जंग लड़ने के बाद वहां पे चाइना तेल के कुएं निकाल रहे हैं और यहाँ पे पीडीएम और जरदारी अवाम के अंदर से तेल निकाल रहे हैं। अब तेल भी नहीं रहा है। ये एक जोकर किस्म का वज़ीर आज़म हमारे पास बन गया है। इसके हाथ में कासा है। तैयब अर्दगान को कहता है कि आप थोड़ी सी मदद कर दें, हम आपको आम देंगे। अभी IMF वालों को कहा है मैं आपके लिए आमों का तोहफा भेजूंगा। ओ भाई, कौम को भी आम दो। शायद आने वाले दौर में हम घास खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये आम तो बाहर भेज रहे हैं जनाब। वो नवाज शरीफ जिसको 400 बीमारी थी, अब उसकी प्लेटें ठीक हो रही हैं। कभी सऊदी अरब आ रहा है, कभी वो दुबई जा रहा है, कभी वो लंदन जा रहा है। पीडीएम की हुकूमत आने से पहले जिसके हाथ में खूंडी होती थी, अब उसकी कमर टाइट हो गई है। इनके जाने के बाद वो बेचारा मौलाना फजल रहमान आए हाय हाय, वो पीट रहा है, रो रहा है। ये कह रहा है मुझे क्यों नहीं बुलाया। ओ भाई, तुम किराए के आदमी हो, तुम्हें किस लिए बुलाएं? तुम्हारी जो हैसियत थी टिशू वाली वो हो गई है। अब तुम कहते हो मुझे सदर पाकिस्तान बना लो। मौलाना साहब, खुदा के लिए इस कौम के रहम करें। इस वक्त IMF का जो कर्जा इन्होंने लिया है, पहली किस्त के बाद ही आप देखें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, महंगाई का तूफान है। आज इंडिया को देखें, वो 17 अरब डॉलर से सियारा खला में छोड़ रहा है और तुम 1 अरब डॉलर, 2 अरब, 3 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हो। चौकीदार जो है वो पायलट बना हुआ है, पायलट जो है वो ड्राइवर बना हुआ है, पागल जो है वो वज़ीर आज़म बना हुआ है। एक रोटी का नवाला कौम के पास नहीं है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की मेरी गुफ्तगू जो है मुल्क की जो सूरत हाल है उसके ऊपर है कि इस वक्त पाकिस्तान को IMF से जो 3 अरब डॉलर का कर्जा मिल रहा है किस्तों में, 1-1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी, तो उसमें पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत ने एक धमाल डाली हुई है कि भाई हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी है इसके ऊपर भी कि कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती, कि कर्जों से कौमें तरक्की करती हैं। असूल तो ये होना चाहिए था कि हमारी लूटी हुई कौमी दौलत आप वापस लाते और खजाने में जमा कराते ताकि ये 3 अरब डॉलर हमें न लेने पड़ते। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि ये एक जोकर किस्म का वज़ीर आज़म हमारे पास बन गया है। जोकर वज़ीर आज़म, इसके हाथ में कासा है और वो कासा रखा हुआ है इसने, जहां पे भी जाता है खुद कहता है मैं जाता हूं तो मुझे शर्म आती है। वो समझते होंगे कि मैं मांगने के लिए आ रहा हूं, तो मांगते की औलाद, तुम मांगने के लिए गए हो ना, और किसके लिए जा रहे हो? उसके आगे कासा रखते हो, कहते हो भाईजान खफा ना हो, थोड़ी जी मदद साड़ी कर दो आप। इसके बाद इस नया ड्रामा इसने शुरू किया हुआ है कि कभी तैयब अर्दगान को कहता है कि आप थोड़ी सी मदद कर दें, हम आपको आम देंगे। अभी IMF वालों को कहा है जी कि आपने जो हमें कर्जा दिया है ना 3 अरब डॉलर का, मैं आपके लिए आमों का तोहफा भेजूंगा। ओ भाई, कौम को भी आम दो। कौम को तो तुमने आम भी नहीं दिए हुए चूसने के लिए। हमारे पास तो खाने के ही एक रोटी का नवाला कौम के पास नहीं है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, इस मुल्क को आगे लेके जाओ। इस मुल्क को, अभी वो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, वो कहते हैं जी कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम का होना बड़ा जरूरी है। और चीफ जस्टिस साहब, आप इंसाफ दें। अब यहाँ पे ये है कि चौकीदार जो है वो पायलट बना हुआ है, पायलट जो है वो ड्राइवर बना हुआ है, पागल जो है वो वज़ीर आज़म बना हुआ है, कातल वज़ीर दाखिला बना हुआ है, जवारी जो है वो अपने बेटे वज़ीर आज़म बनाना चाहता है। एक अजीब इस कौम के साथ ड्रामा लगा हुआ है। इस वक्त IMF का जो कर्जा इन्होंने लिया है, पहली किस्त के बाद ही आप देखें कि बिजली 50 रुपए यूनिट, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, महंगाई का तूफान है और ये धमाले डाल रहे हैं जनाब कि हमें कर्जा मिल गया है। ये धमाले डालने का नहीं, आज इंडिया को देखें, वो मोदी कहता है ऐसे मजबूर कर दिए कि कटोरा लेके भाग रहा है। आज वो 17 अरब डॉलर से सियारा जो है वो खला में छोड़ रहा है और तुम 1 अरब डॉलर, 2 अरब, 3 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हो। ये इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं। सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के फैसले दुबई में हो रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी, वो नवाज शरीफ जिसकी प्लेटें कम थी, जिसको 400 बीमारी थी, वो 50 रुपए के स्टाम्प पे मतलब भागा है बाहर, अब उसकी प्लेटें ठीक हो रही हैं। कभी सऊदी अरब आ रहा है, कभी वो दुबई जा रहा है, कभी वो लंदन जा रहा है। वो जरदारी, आप देखें इनके ड्रामे, वो जरदारी एक पीडीएम की हुकूमत आने से पहले जिसके हाथ में खूंडी होती थी, अब उसकी कमर टाइट हो गई है। वहां पे इन्होंने क्या किया है कि इक्तदार का कुलिया तय किया है। इनके जाने के बाद वो बेचारा मौलाना फजल रहमान आए हाय हाय, वो पीट रहा है, रो रहा है। ये पहले था मुझे क्यों निकाला, ये कह रहा है मुझे क्यों नहीं बुलाया। ओ भाई, तुम किराए के आदमी हो, तुम्हें किस लिए बुलाएं? तुम्हारी जो हैसियत थी टिशू वाली वो हो गई है। अब तुम कहते हो मुझे सदर पाकिस्तान बना लो। मौलाना साहब, खुदा के लिए इस कौम के रहम करें। आप
قوم کے لیے کچھ کریں. اس وقت اسلامی نظام نافذ کریں. یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, وہ انڈیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں. اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دوسرا تیسرا دن ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں. مولانا صاحب کو یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کو کے پی کے دے دیں گے. اب مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہاتھ ہوتا ہے مزید آگے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. تو یہ تو پورے پاکستان کے لیے کیسی جمہوریت ہے. یہاں پہ عام آدمی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا, لوگوں کے پاس خدا شاہد ہے. اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم کو پرانی لالٹینیں وہ نکالنی پڑیں گی, لکڑیاں جمع کرنی پڑیں گی, پھر وہ گوبر کی جو ٹکیاں بنتی تھی وہ جمع کرنی پڑیں گی, اس کے اوپر کھانا پکانا پڑے گا. اب تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں دراٹیاں لینی چاہیے. شاید آنے والے دور میں ہم گھاس کھانا شروع کر دیں, کیونکہ یہ عام تو باہر بھیج رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب. تو اب ان کی آگے کیا ہے؟ ان کے پاس, یہ کہتے تھے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. وہ ظالم کے بچوں, جو ایون فیلڈ تم نے خریدا ہوا ہے, جو تم نے اپنے قرضے معاف کرائے ہیں, چیف جسٹس صاحب 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ, وہ مقصود چپڑاسی والا کیس, وہ کدھر گیا؟ اب اس ملک میں ایک نئی دھلائی شروع ہو گئی ہے. اب چوروں کو کتب اور کتبوں کو چور بنایا جائے گا. یہ قوم یہاں کی یہیں پہ رہے گی. خدا کے لیے قوم کے نوجوانوں سمجھ جاؤ, یہ نظام, لوگ کہتے ہیں اس نظام میں عام آدمی بھائی کس طرح اوپر جا سکتا ہے؟ بھائی موجودہ پارلیمانی سسٹم میں کم از کم 5 سے 10 کروڑ روپے آپ کو چاہیے, 20 کروڑ روپے ایم پی اے کے لیے, 50 کروڑ روپے ایم این اے کے لیے. جس ملک میں 2 ارب سے سینیٹر بنے اور اس کی عیاشیاں ہوں, تو وہاں سے عام آدمی کس طرح اوپر جائے گا؟ عام آدمی تب اوپر جائے گا کہ پاکستان کا پارلیمانی نظام تبدیل ہوگا, یہاں کا عدالتی نظام تبدیل ہوگا, یہاں کا سیاسی اور معاشی نظام تبدیل ہوگا, پھر اوپر ہم جائیں گے. اب ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا جائے گا. تو قوموں کی ترقی اس طرح نہیں ہوتی کہ جس طرح ہم کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو کہ طالبان افغانستان میں 45 سال کی جنگ لڑنے کے بعد وہاں پہ ڈالر 80 روپے کا ہے, وہاں پہ چائنا تیل کے کنویں نکال رہا ہے, اور یہاں پہ پی ڈی ایم اور زرداری عوام کے اندر سے تیل نکال رہے ہیں. اب تیل بھی نہیں رہا ہے, اب اس کے پاس گیس ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب پھر کیا نکالنا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ تمہارے پاس تو ساری چیزیں ہیں, وہ خود مزے میں ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. تو لوگوں خدا کے لیے جاگو, اس نظام کے خلاف بغاوت کرو. جب تک اس نظام کے خلاف آپ بغاوت نہیں کریں گے, آپ اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے. ہاں آپ کو شوق ہے ناچنے کا, وہ میں یہاں پہ ایک مثال دیا اکثر کرتا ہوں کہ ایک مراسی اور چودھری کے گھوڑے کا جو ہے وہ آپس میں مقابلہ ہو گیا. تو مراسیوں کا گھوڑا جو ہے وہ جیت گیا. انہوں نے کیا کیا, پورے گاؤں میں ڈھولک کی تاپ پہ ناچنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے چودھری کو کہا کہ چودھری صاحب دیکھیں آپ کا گھوڑا تو مراسیوں سے آ رہا ہے, وہ جو ہے وہ اب ڈھولک کی تاپ پہ ڈانس کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. چودھری نے نیا گھوڑا لیا, وہ نیا گھوڑا لا کے پالا پوسا. جب اس کے بعد پھر ریس ہوئی تو چودھری کا گھوڑا جیت گیا. جب چودھری کا گھوڑا جیتا تو مراسیوں نے پھر ڈھولک مارنا شروع کر دیا اور ناچنا شروع ہو گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اس دفعہ تو چودھری کا گھوڑا جو ہے وہ جیتا ہے, تمہارا تو نہیں جیتا, کیوں ناچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مراسی ہیں, ہمارا کام ہے ڈھولک کی تاپ پہ ناچنا. تو قوم کے لوگوں خدا کے لیے یہ ناچنے والا کام چھوڑو, ان چودھریوں کے ہاتھ میں سے نکلو, وڈیروں سرمایہ داروں سے شعور بیدار کرو تاکہ اس نظام کو ہم پلٹ سکیں.